Foli Ali Tanumbe Mali cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba an minnu sɔgɔlen don Bamada.net la nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw denkɛ ani aw balimakɛ don Amadu Zɛn Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔ sanfɛ walasa maliyɛnw an b'a fɔ an sigira an ka jɛmukan mandi kan n'o de ye su kibaru ye bi an bɛna an da don sujet bakuruba fila la ni ko o walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ a la bi jamukan an kelen tɛna ɲɛnamaya ni an ka invité n'o ye Amara Sila jury chercheur ni ale bɛna jɛ ka jamukan ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ani baarakɛ ɲɔgɔn Kojo Tumani walasa ɲɛna an ka don an ka jamukan kɔnɔ n bɛ kuma d'u ma u ka foli las'aw ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka jamukan salamu aleykum Amara. Ok waleykum salam an bɛ Bamada.net an bɛ a filɛbaga bɛɛ fo ka technicien fo ka aw yɛrɛ fo a ye nin émission min labɛn malidenw u ka bɔ tiɲɛ kalama u ka bɔ kunnasiri kɔnɔna la ka kunnafoni a lakika ka o yɛrɛ sɔrɔ donc an b'u bɛɛ fo m'u ka a partager parce que i bɛna les questions minnu poser je pense que révélation caman bɛ bɔ a kɔnɔ. D'accord Kojo Tumani salamu aleykum. Waleykum salam Ɲamele. Baasi t'i la. I yɛrɛ dun. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in na. Ɲamele folikan ye folikan kelen don an bɛ maliyɛnw fo u ka cɛsiriw la an'u ka tulo mandiw la toujours ka an ka kunnafoni ninnu lamɛn k'u carin diɲɛ fan bɛɛ fɛ o bɔlen kɔ a la an b'a fɔ maliyɛnw ma ko bi kunnafoni bakuruba la i n'a fɔ Amara bɔra k'a fɔ cogo min a bɛna boli sujet min kan ce sont des sujets très importants car a bɛna fɔ an ka to dukan de la non seulement a b'an ka jamana de fana concerné donc u ka émission ninnu lamɛn k'u partager ka ɲɛ kosɛbɛ. D'accord walasa maliyɛnw an b'a fɔ an na ko bi an ka jamukan bɛna boli sujet minnu kan sujet fɔlɔ bɛna ta kɛ a ma mɛn an ka le 12 mars an ka gouvernement ye annonce kɛ k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da alimanw ka jamanaden mɔgɔ 3 kan Jabali mara la mais an tilara ka kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ le 10 avril n'o ye avril kalo tile 10 ye ko o mɔgɔ 3 minnu tun minɛna ko sigana mɔgɔw don u tilara ka bila o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don babu filanan mun na o de ye k'a fɔ alimanw ka ministre des affaires étrangères n'o de ye madame oui an bɛna an da don o la ko o n'a sime ɲɔgɔn dɔ kɛ palais de la présidence la le 13 avril an bɛna an da don o sujet fɛn la ko o walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la o la sa an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali fɔlɔ ko tɛnku Amara Sila la Amara a ma mɛn an ka gouvernement y'a fɔ k'u ye alimanw ka mɔgɔ 3 minɛ Jabali mara la ko sigana mɔgɔw don mais an tilara ka na kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko u bilara k'u bɛ baara tun kɛla ko ONG dɔ de la yala nin ko in e bɛ se ka mun fɔ an ye nin sujet in na. Effectivement i ka nin kɔrɔfɔ diyara n ye c'est très très important i bɔra ka nin sujet min fɔ parce que i b'a dɔn bilako tɛ an mɛnna k'a fɔ Mali kɔnɔ Mali binna bilako tɛ ka sababu kɛ an y'a to ONG kirikara sugu bɛɛ ka na implanter Mali la an t'u ka financement bɔ dɔn u ka objectif ye kun jumɛn ye laɲini jumɛn de don ko jumɛn de bɛ ko in kɔkɔrɔ n'a fɔra dɔrɔn k'i ye tubabu ye k'i ye ONG ye automatiquement n'i nana i b'a ye agrément ni fɛnw bɛ d'i ma i k'i ka baara kɛ bon i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ tubabu bɛ information caman sɔrɔ an kan i b'a kalama a bɛ bɔ olu de yɔrɔ la olu de bɛ taa u bɛ population hakɛ min bɛ yen u ka mentalité u ye population étudier u bɛ sɔn min ni min ma an'u banko i b'a sɔrɔ u y'a bɛɛ étudier u bɛ ka renseignement di tubabuw ma a dɔw la anw b'u ye an b'u kɛ yɛlɛkomɔgɔw ye ou bien u bɛ na k'u yɛrɛ don an na u b'an ka kanw kalan u b'u yɛrɛ n'an kɛ kelen mais en réalité objectif tɛ kelen ye dɛ i mana mɛn à chaque fois ko exaction fɛn dɔ kɛra i sigi k'a la i b'a sɔrɔ ONG dɔ de y'a décrit i b'a sɔrɔ ONG dɔ de y'a kuma fɔ ONG dɔ de ye nana ni a kunnafoni ye wa o ONG ninnu u tɛna yɔrɔ wɛrɛw la dɛ kɛlɛdagaw sigilen bɛ yɔrɔ minnu na ni zone de conflit bɛ e yɛrɛ k'a lajɛ o est ce que ni mɔgɔ min bɛ i to i yɛrɛ ma
mɔgɔ min bɛ Mali histoire dɔn Mali kɛlɛ 2012 a daminɛla bɛɛ kɔni ye Jabalini Kɔnɛ tɔgɔ mɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ insécurité est-ce qu'il y'a faamu o wagati insécurité bɛ o yɔrɔ la bon mun bɛ e tugu k'e bɛna ONG sigi o yɔrɔ la a but humanitaire ko ka population dɛmɛ i b'a dɔn insécurité bɛ yen mais ne t'a dɔn o jagɛlɛya bɔra min bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ONG mɔgɔ kan ka siran olu ɲɛ olu mana na population dɛmɛli kama dɛ u nana objectif wɛrɛ de la a objectif fɔlɔfɔlɔ i b'a sɔrɔ djihadiste minnu bɛ a localité la ani banbagaci minnu bɛ a localité la u bɛ liaison établie ani a ONG ninnu bɔra jamana min na filanan ye mun ye i b'a ye k'a fɔ ni armée wulila ka opération na i b'o ONG ninnu de nafigiya ni jagiliya la ka boli ka ONU sɛgɛrɛ k'u ka jamanaw sɛgɛrɛ est-ce qu'il y'a faamu ko exaction bɛ ka kɛ ko bingali wale bɛ ka kɛ bin bɛ ka kɛ population kan ko damatɛmɛ wale bɛ ka kɛ wa ONG ninnu i b'a dɔn k'a caman tɛ tiɲɛ kan mun na u man'u ka rapport kɛ dɛ au lieu que u ka état malien saisi yɔrɔ i bɛ Mali de la i bɛ ka Mali de dɛmɛ mais u t'o kɛ dɛ u ka rapport u bɛ girin k'a di Nations Unies ma u b'a d'u ka jamanaw ma n'o fana dira i b'a mɛn presse internationale la Mali bɛ ka nin kɛ tan Mali bɛ k'a don tan Mali bɛ k'a bɔ tan donc ne mɛnna k'a fɔ n ko ni armée b'a ka opération na état k'a lajɛ sisan ONG fɛn fɛn bɛ ka opérer kɛlɛdaga la u k'u bɛɛ ka licence minɛ u la u k'u bɛɛ ka opération jɔ u bɛɛ ka baara to ni action humanitaire fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛ wagati min na a action bɛɛ ka tɛmɛ état fɛ n'u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ u bɛ fɛ ka togoda kɔnɔmɔgɔw dɛmɛ u kana wari di état ma ministère dɔ bɛ yen n'a dédiélen bɛ la solidarité et l'action humanitaire u kana état b'a wari bila u ka bolo kan u bɛ taa mɔgɔ ninnu dɛmɛ donc i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ de kɛra Jabali yanfan na Mali a tora ka munumunu na a b'a ka mɔmɔni na parce que ɲɔnɔ ni Jabali yanfan ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛ munumunu ni saro la u ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ɲɔnɔ mara insécurité bɛ armée ni banbaganciw bɛ ɲɔgɔn na e bɛ t'i tu i yɛrɛ ma que ONG k'e bɛ munumunu kɛ k'e bɛ population dɛmɛ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa i bɛ ka taa djihadistes de dɛmɛ i bɛ ka taa Mali armée ka position i bɛ ka taa o de di juguw ma donc i b'a ye k'a fɔ ONG ninnu dabɔra o de kama donc armée ka interpellation na suspect 5 de don 2 est-ce qu'il y'a faamu o suspect olu bɛ sɔn ka kɛ malien mais 3 in olu ye ressortissant ko allemand don donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ comme an da bɛna s'a ma histoire dɔ bɛ Allemagne ni Mali cɛ nin wagati tellement que France dɛsɛra Mali banna France ye u bɛ ka allemand de wuli olu de bɛ boliboli la sisan k'u bɛ Mali n'a hakili yira ɲɔgɔn na est-ce qu'il y'a faamu Mali bɛ sira min kan an kana t'o sira kan an ka lajɛ an ka segin an kɔ an ni tubabuw ka bɛn an ni diɲɛmɔgɔ ka bɛn Allemagne de bɛ o nafigiya la donc Allemagne a alliélen bɛ France ka position de la actuellement donc ko Allemagne ka ONG dɔ yera a yɔrɔ la a tɛ bara n na mais an kɔni bɛ min dɔn komi relation diplomatique la ni mɔgɔw nana parce que a ONG ninnu agrément de bɛ d'u ma donc n'u sɛgɛsɛgɛra réellement n'o agrément b'u bolo ni fɛn t'u nɔ la état b'u bila mais état k'a dɔn malidenw k'a dɔn an ka renseignement k'a ta k'a di tubabuw ma walahi ni ONG ninnu de don n'u ye ni ONG ninnu tigɛ sisan i t'a mɛn k'a fɔ tuguni k'an ka armée ye exaction kɛ a bɛɛ ninnu de bɛ na ko témoin anonyme dɔw témoin dogolen dɔw ko olu ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ye témoignage kɛ k'u y'u ka témoignage recueilli parce que olu de n'u ka surun u bɛ se ka wari di mɔgɔw ma ka mɔgɔw manipuler u bɛ se ka don mɔgɔw la k'u hakili yɛlɛma ka témoignage dɔw minɛ en réalité tiɲɛ tɛ n'u bɛ taa o témoignage di Nations Unies ma donc ne kɔni bɛ min dɔn état k'a lajɛ a ka ni ONG ninnu a ka fu siri a dan na Égypte ye ni Égypte ta k'a lajɛ ONG baden de bɛ yen américains ka ONG ani français égyptiens i b'a kalama u ye fu siri a dan na Égypte y'u bɛɛ gɛn ni ONG cayara jamana o jamana kɔnɔ u bɛ jamana ci hali n'i y'a ye wagati dɔ la Qatar fana i b'a ye u ka ONG kun bɛ ka ca an ka jamana la fɔ Qatari wagati dɔ kɛra wagati o de kɛra sababu ye rébellion juguyara kojugu n'i hakili b'a la rébellion juguyara terrorisme ko juguyara n'i y'a ta k'a lajɛ parce que u bɛ financement u bɛ mɔgɔ ninnu de financer dugu la donc état k'a lajɛ organisation fɛn fɛn nalen don k'a sigilen bɛ humanitaire la k'a nalen bɛ droit de l'homme na an bɛ période min kɔnɔna la Mali ka f'u ma k'a yaf'u ma k'u k'a to ni jamana sécurisera u bɛ na. D'accord. Américain ni kuma na an yɛrɛ an b'a jateminɛ k'a fɔ généralement ni kow kɛra an ka nord yanfanw fɛ i b'a ye
tubabu ka médias généralement olu bɛ information yɛrɛ fɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ ma bɔ a la kalama o la mɔgɔ bɛ se ka dangariya k'a fɔ i ka nin kuma in tiɲɛ yɛrɛ la ninnu minnu bɛ yen nɔ siganamɔgɔ don an bɛ se ka ɲininkali mun fana tugu o la o de ye k'a fɔ i n'a fɔ i bɔra k'i da maga la cogo min na nin ka nin n'o ka sɔrɔ olu bɛ ONG la effectivement k'u reconnu don k'a bɛ ONG la mɔgɔ bɛ se k'a dangariya k'a fɔ cogo di ale bɛ taa sɔrɔ siganamɔgɔw cɛla mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u ye suspect terrorisme na ale n'olu ka taa minɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka o fɛn la mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ quoi ninnu nalen don dɔrɔn ka armée malienne ka position di u b'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ parce que agrément de dira u ma u ka na u b'a dɔn hali ni Mali armée y'u minɛ se kɛ man di u ma ka sababu kɛ statut min bɛ u la sinon mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn jifilen tɛ yen opération min bɛ ka kɛ ɲɔnɔ yanfan ka don jabali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la wa olu tɛ se k'a fɔ ressortissants ninnu tɛ se k'a fɔ k'u ma Mali armée ka avion mankan mɛn k'u ma Mali hélicoptère ye u ma Mali char ye u ma Mali blindé ye wa u tɛ se k'a fɔ k'u m'a mɛn ko mɔgɔ ma sɔrɔ k'a f'u ye ko yan yɔrɔ dangereux len don alors que tubabu bɛɛ y'a interdit u ka ressortissants na nord niveau dɔw bɛ yen ko mɔgɔ kana taa patrouille la yen mɔgɔ kana taa mɔbɔn la yen parce que ce qui explique phénomène dɔw bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ hali i hakili t'a la journaliste Claude Verlon ani Ghislaine Dupont i m'a ye olu fana taara u ka reportage cadre la u taara ka taa reportage kɛ yɔrɔ dɔ la u ma segin tuguni u ni ma segin donc i b'a ye k'a fɔ zone dɔw bɛ yen n'i ye tubabu y'a yɔrɔ la wallahi kana ɲininkali kɛ u nalen bɛ objectif précis dɔ de la n'u mana ka renseignement collecté ka di tubabuw ma i b'a sɔrɔ u bɛna ka na jamana déstabiliser mun na u bɛ se ka population hakili yɛlɛma o ye de 1 de 2 u bɛ faux rapport kɛ o faux rapport i b'a ye k'a fɔ u b'a ci Nations Unies na u tɛ sɔn ka tɛmɛ état malien fɛ sinon normalement n'i bɛ tiɲɛ kɔ i bɛ tiɲɛ de ɲini n'i ye rapport dɔ ye yanni i k'a bɔ i bɛ état malien wele nin ko kɛra an tɛ enquête kɛ n'a ye enquête kɛ e ni état fila n'a ye rapport min bɔ ne bolo o rapport i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw da ka di o la ka tɛmɛ mɔgɔ kelen ka rapport kan mais olu de bɛ t'u sigi dɔrɔn i b'a ye u bɛ bari ka rapport dɔ kɛ ka armée malienne tɔgɔ tiɲɛ ka témoin dɔ kɛ k'a bɛɛ ye témoin anonyme mais a témoin si tɛ ye ɲɛ la kabini kɛlɛ in daminɛ la i ma témoin kelen i m'a ye a ɲɛ la min nana ka n'i jɔ n'u m'u jɔ ko Seguba ou bien u bɛ taa tɔgɔ kirikara ou bien u bɛ fila tɔgɔ dɔ ta ou bien u bɛ karo tɔgɔ dɔ ta a bɛɛ est-ce que i y'a faamu objectif précis de b'a la ka état du Mali ka an déstabiliser comme kɛlɛ la sa armée ka opération tɛna jɔ objectif in ye ka armée ka opération jɔ puisque o tɛna jɔ n'i ye nkalon da armée la k'a bɛ ka exaction kɛ zone min na diyagoya kɛlɛ bɛ jɔ yen le temps que enquête ka kɛ ni kɛlɛ jɔra enquête ka kɛ mun de bɛna kɛ o temps kɔnɔ terroristes bɛ souffler ni banabagatɔ min b'u bolo o banabagatɔ u b'olu labɔ ka olu furakɛ n'u bɛ ka manquer carburant ji est-ce que i y'a faamu ani arme na temps nin kɔnɔ o bɛ se ka don ka di u ma tubabu b'u k'u financer o la donc o de ye objectif ye état de ka ni ONG ko a ka interdit a ka fermer bila ko tɛ an bɛ ka signaler réseaux sociaux kan ni ONG ninnu nana ka na Mali détruire de ONG fɛn fɛn bɛ yen k'a nana action humanitaire la ka don kɛlɛdaga la e tɛ sarasi i b'o jagɛlɛya sɔrɔ min e ma formation militaire kɛ marifa mankan yɛrɛ bɛ civil la bolo e b'o ja sɔrɔ min donc n'i y'a ye ni ONG ninnu ma siran c'est que ko dɔ de b'a kɔrɔ e t'a ka ko ɲɛɲini siga t'a la Amara an b'i fo nin walawalali la hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ ninnu na Kojo tuma nin bɛ yɛlɛma ka se e ma Amara bɔra ka da dɔ la ka walawala i n'a fɔ cogo min na e yɛrɛ bɛ se ka fara n ka jumɛn fara nin kan ni ressortissants minnu minɛlen filɛ nin ye ka tila k'u bila ko maa minnu don k'u jabajalen don bon kuma kelen de don n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔdasiw u tɛ Mali u bɛ ka Mali dɛmɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka Mali dɛmɛ cogo min n'i donna cadre kɔnɔna na ni nanzara ninnu n'o ye européen ni allemand ninnu ye u nakun tɛ foyi y'an ka jamana kɔnɔ a fɔra déjà ko a ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ a yɛrɛ ye kɛlɛ dangariya tigɛ k'a fɔ ko aw tɛna an ka armées former depuis RFI ni France 24 gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ yan i y'a munumunukan kɔni cayara d'accord d'ailleurs n'i donna an ka sɔrɔdasiw ka information clés la ni attaque kɛra jɔn de bɛ bɔ ni information jɔn de b'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw taara Mauritaniens faga ce sont les médias français mais olu sera k'o bɛɛ ye cogo di attaque bɛ kɛ Mali kan na olu tɛ se k'o ye u tɛ se k'o information ce qui veut dire ils sont complices complicité dɔ de b'u la Maliens y'a faamu ni jeu in na quoi mais ma jigin olu la an ka sɔrɔdasiw y'u minɛ yɔrɔ min u kun kan k'u faga o yɔrɔ bɛɛ la renseignement man ka ɲini ninnu ka ko la bilen non renseignement man ka ɲini n'i y'a minɛ dɔrɔn i k'a faga o yɔrɔ la i k'a fɔ ko i preuve bɛ a bolo i ye arme sɔrɔ a bolo a banna quoi u bɛ ka droit humanitaire mun fɔra o ye mun droit humanitaire ye
ministre ni fɛn ninnu u ma bunteli kɛ fɛn ninnu na agrilof ni fɛn ninnu na an ka sɔrɔsi minnu sara yen o tun ti détention na fɛnw bolo rebelle bolo o m'olu faga donc o kɔnɔna na an tɛ k'a fɔ ko droit des humains ko k'o respecter Mali bɛ niveau min na droit des humains o bɛ respecter cadre dɔ de kɔnɔna na quoi o y'a ye n'i ye mɔgɔ minɛ yɔrɔ min na ni sigana yɔrɔ t'a la quoi cogo jumɛn olu bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ zone d'insécurité kɔnɔna na nin wagati ɲininkali gɛlɛn bɛ yen fɔlɔ. D'accord. An ka juriste yɛrɛ bɛ plateau kan mais i da don kuma dɔ la Amara a ko ko k'u faga ne dun bolo est ce que mɔgɔ min minɛna kɛlɛkɛ minɛma y'a bolo o est ce que o kuma ka faga dɛ. Awɔ i b'a dɔn tellement que an tɔɔrɔla quoi n'i b'a situation fɔ i b'a ye dusu bɛ bɔ quoi sinon a kan tɛ o ma en tant que tel quoi tellement que u y'an tɔɔrɔ k'an traumatiser i b'a ye n'i b'a situation fɔ i dusu bɛ bɔ quoi est ce que vous voyez sinon a mɔgɔ ninnu i b'a dɔn u b'a dɔn k'a fɔ statut min b'u la n'o ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ ONG statut ye effectivement a yirala k'a fɔ statut civil ye k'u ka gouvernement ye papier sɛbɛn yɛrɛ dilen d'u ma exactement parce que n'i y'a mɛn ko ONG kɔni Mali kɔnɔ o tɛ se ka kɛ ni état ma autorisation d'u ma quoi tout à fait c'est à dire u tɛ se ka na cogo si la ni état ma autorisation d'u ma donc o de b'a to u bɛ se k'u permettre ka ko bɛ ko la ka o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sinon u ka hakɛw bɛ respecté o Mali kɔnɔ est-ce que i y'a faamu ni mɔgɔ o mɔgɔ minɛla guerre kɔnɔna la a bɛ fɔ i ma prisonnier de guerre i ni sariya minnu ka kan i ni hakɛ minnu ka kan i bɛ traité ten i n'a fɔ conformément au droit international humanitaire donc n'i ye prisonnier ni ji ka kan ka d'i ma dumuni ka kan ka d'i ma enquête ka kan ka d'i ma i bɛ enquêter k'a sɔrɔ torture tɛ busa ma da i kan bere ma da i kan k'a sɔrɔ i ma bagabaga u b'i enquêter ka kuma busamisɛnnin ta k'a jɔ i la f'i ka avouer i ye baara i ye ko minnu kɛ o technique bɛ Mali armée la il y a des meilleurs enquêteurs au sein de l'armée donc u ye laraweli kɛ k'a ye mɔgɔ ninnu u kɔni u bilala mais problème ye mun de ye n ye o yɔrɔ kelen de fɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ statut min bɛ u bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a statut b'u permet u ka échapper nin ko la mais problème ye mun de ye ninnu u tɛ hali n'u ma participer directement kɛlɛ kɔnɔna la u bɛ se ka renseignement di a ma fɔ u bɛ marifa ta quoi mais renseignement kɛlɛ la o jɔda ka bon u bɛ se ka don population n'u hakili cɛ u bɛ se ka population bila u ka faux témoignage kɛ u bɛ se ka population bila u ka nkalon tigɛ u bɛ rapport kɛ k'a ci Nations Unies na u da bɛ se yɔrɔ dɔ la anw da tɛ se o yɔrɔ ninnu na donc o de la dankari kan ka kɛ u la a ONG u k'u remercier n'i bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ u k'a jira ko ministère de l'action humanitaire dɔ bɛ Mali kɔnɔna la i ka dɛmɛ a bila ka taa yen n'a sera Imam Umar Jara ma a bɛ taa di mɔgɔ ninnu ma f'u sigiyɔrɔ la mais mɔgɔ si kana nord da zone d'opération na n'o u ka nin couper dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ nkalontigɛ a bɛ dabila halisa an ka armée tɔ u ka renseignement tɔ bɛ protéger sinon u bɛ mɔgɔ bila ka na bilahi ni u enquêter comme u bɛ na ni fausse identité de ye yan sinon u ka jamana kɔnɔ n'i ye enquête k'u kan n'i ma taa sɔrɔ a dɔw ye homme du renseignement a bɛ bari n'a quoi. Tout à fait. D'accord. Ola sa hakili an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ nin na an bɛna an da don an ka sujet filanan na o de ye k'a fɔ le 13 avril avril kalo tile 13 an ka président chef de l'État n'o ye Assimi Goïta ale ni Allemagne ka ministre des affaires étrangères madame Annalena Baerbock ale n'o ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye kɔfɛ Allemagne ka ministre ka lasew la journaliste y'a fɔ k'a fɔ ko Allemagne kɔni tun n'u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma jɔ u ni Mali cɛ ko mais ko mun ye Union européenne kɔni tɔgɔ la u tɛgɛdima ɲɔgɔn bɛ olu ni Mali cɛ ko o bɛɛ bɛna jɔ ko parce que ko olu tɛ se ka baara kɛ ni Mali ye tant que Mali fana ni Russie bɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye yala Amara Sila mɔgɔ bɛ se ka mun faamuya nin kuma in na. Mɔgɔ bɛ se ka min faamu nin kuma in na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a dɔn tubabu bɛ ko kɛ u ka objectif de tracer len b'u bolo u bɛ baara kɛ est-ce que i y'a faamu en solidarité u jamana minnu n'u bɛ Union européenne na ale ni américains n'olu de ye occidentaux ye u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ fɛ de ka diɲɛ dominer toujours donc kabini Mali ko in daminɛla i b'a ye k'a fɔ i ye ko in munumunu ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a kun ye Mali tɛgɛ di Russie ma o de ma bɛn tubabuw ma ni ko tubabu France b'a la Allemagne ninnu b'a la Amérique b'a la donc nin ma bɛn ninnu ma donc u tun bɛ ka ko in masquer k'a fɔ ko Mali ni Wagner de bɛ baara la ka Russie nɛgɛ bɔ an na pour que an ka ban Russie la sa nana ye an bɛ ka baara minnu kɛ avion minnu bɛ ka na yɔrɔ Wagner kɔni tɛ se ka na ni avion est-ce que i y'a faamu diɲɛ kɔnɔ avion de transport tɛ Wagner bolo est-ce que i y'a faamu avion de chasse tɛ Wagner bolo société de privée de sécurité t'o sɔrɔ bon a yira ko Russie yɛrɛ de n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bon u y'a faamu ko Russie bɛ k'i ka coopération tɔ accélérer avec le Mali Allemagne u nana san olu de bɛ ka bila France nɔ la ko Mali k'an ka bolo Russie bolo
u nana kana o de demander est ce qu'il y'a faamu Asimina n'a y'an bolo bɔ Russie bolo n bɛ kuma dɔ f'i ye ni Mali y'i bolo bɔ Russie bolo bi hali ni Asimi ko k'a bɛ sa fanga la u bɛ sɔn Mali man'i bolo bɔ Russie bolo bi hali ni Asimi ko k'a bɛ sa fanga la wallahi France t'a kɛ problème Amérique t'a kɛ problème tant qu'à b'olu ka affaire kɛ donc mais a dan tɛ ani CEDEAO cɛla la embargo ko CEDEAO fana taar'i jɔ k'an k'an bolo bɔ Russie bolo sari i bɛ CEDEAO texte ta i k'a lajɛ a fan bɛɛ n'o k'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ quoi ko CEDEAO jamana dɔ k'i kana baara kɛ ni Russie n'a b'a texte kɔnɔ a texte tɛ yen donc i b'a ye k'a fɔ ko ninnu kɛlen bɛ manipulation de la u bɛ fɛ coûte que coûte an k'an bolo bɔ Russie bolo mais i b'a kalama an ka diplomatie y'o de faamu au moment où u bɛ k'o pression kɛ an kan anw bɛ k'an ni Russie ka coopération tɔn intensifier i ma ye an ye ko dɔ kɛ Afrique a ma deli ka kɛ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw b'u k'u dogo n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ ka Russie soutenir mais u b'u k'u dogo de o dogo la en pleine opération en pleine guerre Mali taara fo Russie ministère de défense la est-ce qu'il y'a faamu ka taa u ni Russie ka coopération kɛ ka tila k'a filmer ka t'u ka soutien yɛrɛ a filmer Russie la k'a filmer i b'a kalama k'o ye ko belebeleba de ye siga t'a la nin b'a jira k'a fɔ ko Russie an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ ko o ko la an b'o ko la n'i ye bilennen sɔrɔ an b'a bilennen na n'i ye di sɔrɔ an b'a di la donc e ni ne an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ Mali y'a jira n tɛ siran Faransi ɲɛ n tɛ siran États-Unis ɲɛ n tɛ siran jamana siyɛn mɔgɔ tɛ ne commandé ni min ye ne diya n bɛ o de kɛ partenaire min ka di n ye donc Sadio Camara a taara Russie u ka ministère de la défense la ani o ye ɲɔgɔn ye u ye contrat signé o contrat in de senfɛ an kun b'a mɛn an kɔni sigilen bɛ n'a ye ko avion bɛ na mais radar kana c'est à dire Russie nisɔndiyara an kɔrɔ de kojugu quoi tellement que u nisɔndiyara an kɔrɔ an bɛ ka nin acte min kɛ an bɛ ka kariya k'an tilen olu ma an tɛ ka complexe français Russie ko non n'an ma dɔ fara ninnu ka dɛmɛ kan a man ɲi an b'an ka ninnu labila ninnu y'an jigiya de an bɛ se ka an jigida ninnu kan à tout moment pour le meilleur et pour le pire an bɛ ka coopération nafa de sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ donc Allemagne taara ko k'o coopération jɔ avec Assimi bɛ taa d'u ma wa Assimi y'o kelen de fɔ an t'an ka partenaire bila komi a tɛ se ka langage sugu dɔ fɔ direct dɔ fɔ o ye diplomatie cadrée ni chef d'état ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ hali ne bilala chef d'état ya niveau la n tɛ se k'o fɔ o ye langage yɔrɔ ye quoi a y'a jira k'a fɔ sur le plan diplomatique Mali ni partenaire fɛn fɛn Mali diya Mali n'o bɛ se ka baara kɛ mais n'i y'o ko traduit o kɔrɔ de ye an tɛ Russie bila bi an t'a bila sini Allemagne ni min ka di ye o kɛ i bɛ se min na o kɛ an kɔni an t'u bila est ce que i y'a faamu donc Mali y'a faamu sisan an ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an ka salut a bɛ Russie de bolo n'i ye Modibo Keyita ka temps ta k'a lajɛ Mali ka armement bɛɛ tun bɛ bɔ Russie de n'i ye Modibo Keyita ka temps ta k'a lajɛ an ye infrastructure ba fɛn fɛn jɔ pont ninnu o est ce que i y'a faamu pont filanan o ani troisième pont o ani œuvre ba o dɔgɔtɔrɔsoba o a bɛɛ ye Russie ka baara de ye français kelen nɔ t'a la allemand kelen nɔ t'a la a tɛ yen quoi européen kelen nɔ t'a la o la ni tubabuw ko k'u b'an dɛmɛ yɛlɛko don quoi tubabuw ka dɛmɛ bɛɛ n'u mana k'a di musow ma a y'a di denmisɛnninw ma projet dɔ safinɛ je sais pas safinɛ usine dɔ ou bien an ka musow dege je sais pas baara misɛnninw quoi mais jamais ka œuvre baw kɛ infrastructure baw ou bien ka muso ni denmisɛnninw dɛmɛ u ka baara sɔrɔ u ka technologie ɲini k'u encourager u ka taa science ninnu domaine na olu yɛrɛ ye sababu minnu sɔrɔ dɔnniya minnu u ka t'o sira kan mais u t'o kɛ dɛ u bɛ na u bɛ an gɛrɛbu sɔnni donc an y'o de faamu bi an bɛ fɛ ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye donc Mali ni Russie bɛ k'a ka coopération tɔ intensifier o de senfɛ Russie bɛ ka minɛn fɛn fɛn di Mali ma i b'a dɔn k'a bɛɛ ye kuraw de ye u ma deli ka boli quoi en même temps u bɛ ka radar d'a ma o kɔrɔ ye mun de ye o kɔrɔ ye Russie bɛ fɛ Mali ka kɛ puissance de Afrique c'est à dire terrorisme kɛlɛli dɔrɔn tɛ dɛ an ka kɛ puissance de Afrique an ka bonya yan est-ce que i y'a faamu sira an ka kɛ an ye yan Russie ka allié ba ka kɛ a jigi ba ka kɛ an bolo Mi-35 min filɛ nin ye n'u y'a d'a ma mais n ko Ukraine télé lajɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ bombardement na Ukraine olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni o de ye tubabuw bɛ armement fɛn fɛn d'a ma u tɛ kɛlɛ kɛ n'a si i bɛ taa sɔrɔ u dɛsɛra problème dɔw b'u la entretien ka gɛlɛn u b'o armement de ta ka d'a ma mais Russie bɛ ka avion labanw de di an ma hali u bɛna ale avion wɛrɛw di an ma mais an b'a to ni armée yɛrɛ y'a fɔ an b'an da don o la a bɛɛ ye technologie kuraw de ye technologie de pointe o kɔrɔ ye
Mali bɛ ka armée du futur préparer sans armée terrestre, armée du futur. Armée du futur ye mun de ye? O ye armée minnu ni satellite b'u bolo n'u bɛ kɛlɛ kɛ, armée minnu ni drone b'u bolo n'u bɛ kɛlɛ kɛ, drone armelen don. O de ye armée du futur ye. Sous région la a bɛ armée jumɛn bolo? C'est-à-dire an ye sous région armée da yɔrɔ jan, an tɛmɛn'u la de très loin. O kɔrɔ ye Russie jigi bɛ an ka kɛ puissance an k'an yɛrɛ dɛmɛ, parce que n'an kɛra puissance ye diɲɛ bɛ ka évoluer cogo min na, mɔgɔ si tɛ ko cogo dɔn. Russie don dɔ fɛnɛ Mali bɛ se ka jigiya dɔ las'u ma u sigilen tɛ ni min ye. Donc i b'a ye k'a fɔ Assimi tɛna o coopération to tubabuw ye. En même temps n bɛ nin yɔrɔnin résumé, i b'a ye k'a fɔ tubabuw ka coopération militaire yɛrɛ nafa t'a la. Allemand français ale ni n'i y'a ta k'a lajɛ Union européenne u nana formation min kɛ an ka armée kun zoro à la base, an ka armée kun b'a formation bɛɛ dɔn. A formation kelen-kelen bɛɛ u b'a bɛɛ dɔn, u nana théorie jalan dɔrɔn de k'an kunna. U b'a bɛɛ dɔn yanni k'i si kɛ théorie la o, ni Allemand n'u kun ye avion d'an ma est-ce que o nafa kun tɛna bon an kan ni kurujalan ye? U kun ye blindé d'an ma, o nafa kun tɛ bon an kan ni kurujalan ye? U ye unité, c'est-à-dire tubabuw unité min ye bataillon 4 de formé, bataillon dɔ bɛ yen ko Elu, bataillon dɔ bɛ yen ko Waraba, bataillon dɔ bɛ yen ko Sigi ani ko Alfaruk, bataillon 4. A 4 u m'a si équipé, armée malienne de y'a équipé à l'époque avec ses maigres moyens i bɛ k'a ka taa. Mais a bataillon i b'a ye blindé ɲɛnama t'u bolo, avion t'u bolo mun b'u ka couverture kɛ, drone t'u bolo. Ninnu nana en 3 mois ou bien 6 mois u ye avion d'u ma, u ye drone d'u ma, u ye blindé d'u ma, u ye radar d'u ma. O kɛra yɔrɔ min na n'i y'a ta k'a lajɛ an ka bataillon ninnu a kɛra ko kabako ye, ko tasumaw de don, olu de bɛ ka Mali sécuriser san bɛ wagati min na. Sinon u ye formation kɛ an kunna, n'i hakili b'a la. Musa Mara ka tagali la Kidal n ko bataillon de bila la ka taa. A ko labanna cogo min na an tɛna an da don a la quoi, parce que janfaw b'a kɔnɔ quoi. E bɛ bataillon bila ka taa, est-ce que i y'a faamu? À l'époque Allemand ni tubabu u ma, c'est-à-dire u ma matériel ɲɛnama di an ma quoi, olu ka matériel di dan, est-ce que i y'a faamu? N'u ma taa gilet pare-balles ta ka di aw ma, est-ce que i y'a faamu? A tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ u bɛ taa minɛnw ta ka di aw ma, ou bien c'est-à-dire matériel minnu ou bien u bɛ taa tenue ani sous-vêtements u ka fɛn dan o de, olu dun jɔda tɛ kɛlɛ in na. Kɛlɛ in ni avion tɛ, blindé tɛ, c'est-à-dire i tɛ se ka kɛlɛ in gagner quoi. Ale ni surveillance e y'a mɛn ko tubabu jumɛn ye radar di an ma? Nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ. E y'a mɛn ko tubabu jumɛn ye renseignement, ko hali renseignement gansan yɛrɛ u kana minɛn yɛrɛ d'a ma, a gansan sɔrɔli u kun bolo o kun ye baara ye. Russie kɛra ka satellite bila fana ko Mali ka disposition na Nord yan. Voilà, a ka o satellite ba, parce que satellite dɔw minnu nana olu ye satellite mobile ye quoi, mais satellite ba diɲɛ kɔnɔ satellite belebeleba 2 de bɛ yen renseignement na, o bɛ Russie ni Américains de bolo, parce que o ye avancé min ta o la mɔgɔ tɛ se ka k'u la diɲɛ kɔnɔ o domaine na quoi. N'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka taa sanfɛ, je pense que Russiw don. Donc conquête spatiale la olu ye avancé sɔrɔ, hali Américains ka vaisseau spatiaux ninnu actuellement ka taa n'u ye sanfɛ i b'a kalama ko Russie de bɛ taa n'u ye. Donc Russie de bɛ coopération kɛ. U ni Russie de bɛ coopération kɛ k'u ka astronautes bila ka taa sanfɛ, Russie de b'a kɛ sisan. Mais u ni Ukraine ka kɛlɛ la Russie fana ko k'a y'o tigɛ quoi. O astronaute dɔ an b'a dɔn kɔni dɔ bɛ sa sanfɛla la yen, est-ce que i y'a faamu? Parce que a jiginnen b'u kamana gan. Donc i b'a ye k'a fɔ c'est-à-dire u nana o formation na u ma matériel d'a ma, u ma foyi di an ka mɔgɔ ma, c'est comme ka mɔgɔw former k'u bila ka taa boucherie la. N'i ye mɔgɔ former ko non k'a labɛnna e ma minɛn d'a ma, n'a binna kɛlɛ kɔnɔ cɛ a ka gɛlɛn dɛ. Donc an ye o nin bɛɛ de enseignement tiré, o de la an bɛ k'an tourner vers la Russie. Ani Russie kɔni an ye ɲɔgɔn minɛ, an ti ɲɔgɔn bila tuguni badabada. Ne bɛ min fɔ autorités ye u ka accélérer Russie ka base ka kɛ Mali la. N kɔni ɲɛ b'a la coopération bɛ taa cogo min na Russie ka base bɛna kɛ, mais u ka accélérer an ka base ba 2 ka se base ba 3 ɲɔgɔn ma, u ka kɛ Mali la Russiw tɔgɔ la, parce que France hali n'a ye avion ni fɛnw sɔrɔ u tɛn'u ka janfa dabila, parce que imaginez France bɛ janfa la an kama, Europe bɛ janfa la an kama, a tɔgɔ Amérique bɛ janfa la, CEDEAO bɛ janfa la an kama, jamana kelen kama a ma nɔgɔn dɛ. Mais ni Russie ka base bɛ yen a tɛ su la quoi, hali ni min b'u kɔnɔ k'u bɛ fɛ k'a kɛ u tɛ sɔn quoi. U b'a fɔ n'i ma fara ka nin kɛ ni Russie bɛ kari ɲɔgɔn na quoi. Est-ce que vous voyez? Donc o bɛ temps di anw ka armée ma a b'a ka baara kɛ quoi. Russie ka président dɔrɔn c'est-à-dire moyen dissuasif de don pour que puissance k'u dabɔ a la, sinon se bɛ Mali ye k'a ka territoire bɛɛ contrôler. Mais diɲɛ bɛɛ fana ka jɛ i la cɛ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min y'ale giriman ye a ma nɔgɔn dɛ. Siga t'a la.
Wala sa amara ina fɔ yɛrɛ bɔra k'i da maga point dɔ la sa n'o ye Ukraine ka ko in ye an y'a ye k'a fɔ ONU ka congrès dɔ senfɛ n'u tun bɛna sanction bin Russie kan an y'a ye Mali mɔgɔw taara voter contre ko Russie ka sanction ko nin na yala o détail bɛ se ka jumɛn f'an ye o ko la. Merci i ka nin question diyara an ye Mali ye votera contre kɔrɔlen i b'a dɔn Mali ka diplomatie bɛ ka progrès de kɛ nin b'a yira nin yɔrɔ c'est très important ko Mali ni Russie ka coopération bɛ ka évoluer de daminɛni na i b'a dɔn o fana tun bɛ k'an jateminɛ de c'est-à-dire Choguel kɛlen ka discours min kɛ ONU na dɛ o de ye Russie da an na quoi c'est-à-dire k'an bɛ fɛ k'an tɛgɛ d'u ma quoi sinon o fana tun b'an layɛ de non ninnu an tɛ se k'an jigi bada ninnu kan dominelen don France bolo trop e m'a ye Choguel ko tɛ se ka diya France ya a taara o kuma in fɔ dɛ donc o kɔrɔ de le Mali est devenu un état souverain an tɛ France ka mara kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka na an dɛmɛ donc o kuma in de ma bɛn u ma donc o tɛmɛlen kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u kun ye résolution dɔ ta yanni nin cɛ assemblée la ko ka Russie condamné o la Mali kun ye abstention de kɛ ani africain Mali tun ye abstenu awɔ Mali abstenu mais sisan non Mali ko c'est-à-dire Russie bɛ sa yɔrɔ mun anw bɛ yen de quoi nɔgɔ tɛ ko in na tuguni quoi i n'a fɔ Russie fɛnɛ Mali ka ko la a fɛnɛ ONU na a fɛnɛ kun bɛ ka n'i y'a ta k'a lajɛ a kun bɛ hésitation dɔɔni na mais n'i ye nin waati laban in ta k'a lajɛ sisan Russie bɛ ka veto n'i nana dɔrɔn ko k'i bɛ kojugu ta c'est-à-dire i mana résolution papier sɛbɛn quoi ko fitinin dɔrɔn a ka kɛ ko sanction kasa b'a la ou bien ko kumakan gɛlɛn fitinin k'i b'o fɔ ka se état malien ma Russie b'i ka veto observer a b'a yira ko ma jɛn n'a ye a tɛ texte tɔ yɛrɛ kalan a b'a fɔ ma jɛn n'a ye parce que a b'a dɔn hali fitinin ni accord fitinin di nin ma a laban ye jɛnfa ye donc nin b'a yira Russie fɛnɛ ka diplomatie changera en faveur du Mali u bɛ ka Syrie minɛ cogo min na u bɛ k'a minɛ ten e ma ye n'i hakili b'a la Bachar al-Assad ka taa na i kun mana taa ni fɛn o fɛn Bachar al-Assad kama ni kɔrɔfɔli fitinin b'a la dɔrɔn kɔrɔfɔli min sigara Jarati k'a ɲɛsin Bachar al-Assad ma Russie b'a fɔ k'u t'a la Russie fɛnɛ bɛ k'o de kɛ Mali la donc Mali fɛnɛ ka position évoluera i y'a ta k'a ye assemblée la disons conseil des droits de l'homme na u ye Russie suspendre min décidé le Mali a décidé de voter contre sinon kɔrɔlen Mali kun ka politique la a t'a tɛgɛ kɔrɔta c'est-à-dire a t'a fɔ n sɔnna a t'a fɔ n ma sɔn mais nin ko nin na Mali ko ma sɔn ti jɛn n'a ye nin kɔrɔ de ko an bɛ Russie kɔ diyagoya an ni Russie an lielen bɛ nin kɔrɔ de Mali sigilen bɛ conséquence bɛɛ kama an sigilen bɛ ka jɛ Amérique kɔ an sigilen bɛ ka jɛ européen kɔ an sigilen bɛ ka ban francophonie na ka France kan ye ka to yen ka Russie dege nin b'a yira k'a fɔ an pɛrɛlen Russie n'i ka base kɛ yan c'est-à-dire Mali ni Russie yɛrɛ de kɛra kelen an bɛɛ de ye jamana kelen sisan. D'accord Amara an bɛna tila ka segin ka na e ma sisan n y'a ka na ɲininkali giriman fila bɛ n kan n'o tɛgu i la n ka n'o tɛ kojo faranga jumɛn b'e bolo ka fara Amara ka nin walawalali nin kan. Bon a y'a fɔ min ye a tɛ tɛmɛ o kan n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati in na an kan k'an bolo bɔ tubabu ninnu bolo k'an bolo di Russie ma parce que renseignement min bɛ ka di Mali armée kunkanko la Russie de don mɔgɔ min b'i dɛmɛ n y'a fila i kan k'o de dɛmɛ fɔlɔ la France ni Allemagne ni européenne u tun b'a miiri k'a fɔ ko non ko n'an farala ka b'u la u ye idéologie dɔ de don an kunkolo la fɔlɔ k'a yira n na k'a fɔ n'olu tɛ an tɛ se ka baara kɛ quoi mais bibi in na an ka armée bɛ niveau min na an y'a dɔn k'a fɔ ko hali n'an t'olu bolo an bɛ se ka baara kɛ quoi donc i y'a ta k'a lajɛ Russie bɛ ka armement min di Mali ma armement ninnu généralement est ce que tubabu français ninnu yɛrɛ bɛ se k'o utiliser fɔlɔ u tɛ se k'a utiliser donc kabako ko de don n'u wulila ka nin waleya ninnu ta k'an sɛgɛrɛ a man ka bali maliyɛnw na o man ka bali an na non n'i y'a ye i bɛ ka se sɔrɔ i jugu a n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw jagosa de u ka jɛ i la k'a wowo ci quoi bamananw b'a fɔ ka zana dɔ la ko wulu ka wowo ci o tɛ dɔgɔjɔ sa quoi donc n'i y'a ta k'a lajɛ armement n bɛ k'a fɔ an ka armɛw ye côté kelen na n'u ye armement min sɔrɔ wayi a dagalen don u k'a publier mais a dagalen tɛ u ka renseignement ba di fɛn min dir'u ma kan quoi donc n'i y'a ta k'a lajɛ la guerre médiatique ka fɛn publier a bɛ daga mais n'i y'a publier cogo dɔ la i bɛ hakilina dɔ di juguw ma en avance quoi. D'accord. Voilà. Ok hakili la an filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ nin na Amara an bɛ segin ka na e ma Mali ni Russie ka nin filani teriya in a dogolen tɛ bi a kɛlen ka diɲɛ yɛrɛ yuguyugu kosɛbɛ o de y'a to an y'a ye k'a fɔ Mali bɛ kɛlɛ dɔ la n'o ye kɛlɛ jumɛn ye k'a fɔ ko ka choix kɛ an yɛrɛ k'a décider an ni mɔgɔ minnu bɛ partenariat kɛ an n'u y'a ye fɛnɛ Ukraine ni Russie bɛ ɲɔgɔn na o partenariat kɛlɛko kelen in de la Ukraine y'a jira k'ale ye jamana ye jamana mun c'est un état souverain donc u fana k'u bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka di ni mɔgɔ min o b'o kɛ Mali yɛrɛ dun b'o kɛlɛ de la mais an y'a ye an ka ban Maliba a ma fara Ukraine kan nin ko in na nka
a y'a kɛ filanitɛrɛ n t'i kɔ bila a bɛ Russie nɔfɛ na yala Amara Sila bɛ se ka mun de fɔ nin détail in na. I bɔra ka nin question min fɔ c'est très très pertinent. Nin b'a yira diɲɛ kɔnɔ quoi. C'est-à-dire ni ye géopolitique ta k'a lajɛ diɲɛ tagabolo de bɛ ka yɛlɛma. Tagabolo kura de bɛ ka kɛ parce que alliance kuraw de bɛ ka na. Diɲɛ kɔnɔ ordre mondial minnu tun bɛ a ordre mondial a bɛ ka renverser. N'i y'a ta k'a lajɛ wagati jan Russie kun mɛnna u t'u da don ko la. Ko kun kɛra a bɛɛ bɛnnen olu ko Russie dɔrɔn de. O Russie ye n'a mɛnna o sira in kan ni Ala ma jan kɛ Américains u bɛ ka diɲɛ minɛ de k'u gɛrɛngɛrɛ ale la dɔɔni. Russie ko non ale tɛ se ka se nin position na u bɛna fiɲɛ tigɛ a la. Donc Russie bɔra o bɔli senfɛ i b'a ye k'a fɔ a ko k'a tɛna terrain to tuguni occidentaux bolo. Russie fana mago bɛ alliance kuraw de la pour que a fana bɛ girinya. Jamana kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ armement kɛra i bolo cogo cogo tu as besoin d'effectifs kɛlɛ la. Donc o la Russie bɛ ka alliance fana ɲini n'i y'a ta k'a lajɛ Russie ka allié ba dɔ ye Chine ye est-ce que i y'a faamu Russie ka allié ba dɔ ye Syrie ye Cuba ninnu ani Venezuela ninnu a ka allié ba dɔw ye Corée du Nord mais Russie kun ka allié dɔgɔyara Afrique yan. Oui, surtout Afrique de l'Ouest. Surtout Afrique de l'Ouest. Donc Russie nana ye parce que o bɛ nin bɛɛ la quoi dans l'hypothèse bɛɛ bi k'i labɛn fɛnɛ dans l'hypothèse ni troisième guerre mondiale bɛ kɛ quoi. Est-ce que vous voyez? Donc Russie y'a ye Afrique ni troisième guerre mondiale ko a bɛ kɛ diyagoya Afrique si mɛ don a la. Siga t'a la. Donc a ka commencer a ka y implanter yan Afrique terrain a ka explorer ale mɛnna wagati jan a y'o bɛɛ fɛnɛ kun to tubabuw bolo. Donc o bɛ ka kɛ sababu ye anw fana bɛ ka o situation bénéficier. Mali fana y'a faamu sisan an ka autorités y'a faamu sisan Russie mago bɛ min na an sera niveau min ma n'a ma y'an ye France bila an fana k'o sira d'u ma an k'a yira k'an b'u soutenir k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw tɛ min dɔn le fait que Mali k'a fɔ dɔrɔn Russie an b'i kɔ scène internationale la c'est-à-dire Russie bolo o ka bon ni milliards ye o ka bon ni armement ye o ka bon ni missile solaire ninnu ye quoi k'a fɔ dɔrɔn an b'i kɔ ou bien Mali ye carrière min kɛ u ka suspension na k'i ban ka voter suspension in na est-ce que i y'a faamu c'est-à-dire Russie ninnu ma dan sɔrɔ o la u y'a dɔn le Mali peut être un partenaire fiable donc Russie bɛna a ka soutien dɔw fana ɲini Afrique yan donc notamment o bɛ daminɛ est-ce que i y'a faamu ni Mali ye n'a ɲɛna Mali la Mali ta ka diya Burkina b'i sen don a la donc i ɲɛ tɛ axe kura wɛrɛ de bɛ ka former n'i y'a ta k'a lajɛ sisan Ukraine wagati jan olu tun tɛ OTAN na wagati jan olu tun bɛ ka neutralité kɛ sisan n'i y'a ta k'a lajɛ géopolitique la Ukraine ninnu Pologne ninnu olu bɛ ka gɛrɛ tubabuw la u bɛ ka b'u ka neutralité la est-ce que i y'a faamu u bɛ ka gɛrɛ OTAN na l'axe OTAN est en train de se renforcer donc Russie fana bɛ ka a ka position renforcer Russie kun ta ye à l'époque le pacte de Varsovie mais pacte de Varsovie ale rompira quoi ale ma se je pense 105 106 ɲɔgɔn a ma se ka résister donc Russie fana mago bɛ pacte de Varsovie kura la o pacte de Varsovie kura a partir dɔ bɛ ka former Asie ka daminɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Syrie ka taa Chine ninnu na est-ce que i y'a faamu ka se Mexique ka se a tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin Cuba Venezuela en même temps ka na Afrique tuguni Mali b'o o la Centrafrique bɛ o la bon ni ko diyara dans les jours à venir Burkina ninnu bɛ o la est-ce que vous voyez donc n'a olu position renforcée i b'a ye Russie bɛ o armée ninnu bɛɛ labɛn k'u kɛ armée moderne ye armée kɔrɔw tɛ tuguni dɛ a b'u kɛ armée moderne de ka technologie labanw d'u ma technologie de dernière génération parce que a fɛnɛ dalen b'a la olu t'a bila o fɛnɛ bɛ anw ranger parce que tubabuw donna anw kan ni terrorisme de ye u donna ka an bagabaga k'an jatigɛ ni terrorisme de ye ni fɛn o fɛn fɛnɛ b'o daga bɔ anw da la anw bɛ armement sɔrɔ est-ce que i y'a faamu ne bolo an tɛ se ka ban o ma dɛ o ye hɛrɛ de ye an ma en même temps donc bɔra k'a fɔ axe fila min bɛ ka kɛ OTAN bɛ ka renforcer Russie bɛ ka soutien ɲini Asie ani Afrique n'i y'a ta k'a lajɛ donc o soutien kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ coopération wɛrɛw fɛnɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la i n'a fɔ coopération économique parce que wagati jan américains ni français olu ka fɛnw u ka marché ni minnu ma san o tun bɛna déposer Afrique Russie fɛnɛ bɛ ka o espace vital nin sɔrɔ en même temps Russie ka gaz ko tɔ fɛnɛ bɛ na les renforcer quoi parce que ni exploitation daminɛna c'est-à-dire u ka gaz dan tɛna k'a la u ka pétrole dan tɛna k'a la Mali ninnu an bɛɛ bɛ an ta sɔrɔ donc actuellement moi je pense que géopolitique bɛ ka taa taga sira min na
an ka diplomate u ma fili u ka calcul la dɛ u bɛ ka taa sira min kan nin chemin de ka ɲi parce que ni nin chemin tɛ i b'a dɔn diɲɛ déséquilibré de don n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ bi Afrique jatelen tɛ Afrique tɛ participer conseil de sécurité la 5 membres permanents Afrique t'a la ordre mondial min imposé le ma an kunna n'i m'a ta tubabu ka damada la o bɛ coup d'état k'i la ou bien u b'i faga Russie bɛ ka nin baara min kɛ ni nin ɲana o de bɛna to a bɛ dɔn san ko diɲɛ kɔnɔ fanga tilalen don ninnu kelen tɛ i m'a ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ Amérique ma ko gendarme du monde est-ce que ça o bɛ se ka fɔ non o tɛ se ka fɔ o tɛ se ka fɔ donc américains bɔra gendarmeya la bi hali n'a ma fɔ ko Russie ye gendarme du monde ye mais i b'a ye k'a fɔ a bonyalen don i b'a ye k'a fɔ Russie plus a bɛ fanga sɔrɔ plus anw africains anw fana ka voix bɛ porter ne b'a dɔn n'an continuera tan hali dans les jours à venir Russie bɛ se ka an dɛmɛ conseil de sécurité la Afrique ka se ka m'a fɔ Mali mais Afrique ka se ka place dɔ sɔrɔ donc ko tɛna to tubabuw ta la OMC n'o ye organisation mondiale du commerce a fanba bɛ tubabuw de bolo pourquoi pas axe kura min bɛ ka na Chine axe Chine est-ce que y'a faamu Russie Cuba ninnu ani Afrique pourquoi an fana tɛ se ka organisation dɔ bila sur place an fana k'an ka commerce gérer an yɛrɛ an k'an ka banques gérer an yɛrɛ an ka échange an k'u gérer an yɛrɛ surtout sur le plan économique donc c'est très très important ce qui est en train de se dessiner actuellement. D'accord hakili la an filɛbagaw aw bɛ ka faamuya sɔrɔ nin walawalali ninnu na halisa an bɛ continuer ni ɲininkali ye an y'a ye k'a fɔ Allemagne ka ministre des affaires étrangères a kɛlen k'a ka annonce kɛ an ka ministre des affaires étrangères fana y'a jaabi monsieur Abdoulaye Diop a ko ni ma ɲɛ ko ni maa ma ni bɛ teriya kɛ ni Mali ye problème t'a la i ni Mali bɛ bolodi ɲɔgɔn ma kan an bɛ jɛ ɲɔgɔn kɛ mais mun ye de k'a fɔ k'i b'a fɔ Mali ɲɛna Mali fana ka a jɛɲɔgɔn woloma a kan ka mɔgɔ minnu jɛ kɛ ni mɔgɔ minɛ k'i fɔ ko imposer a kan ko i k'i ka minɛn ta i k'i ka kasa kuru ale olu an b'o kɔrɔ dɔn ni k'a fɔ ko i b'an imposer an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔw woloma yala Amara Sila dakurunya damadɔ ne bɛ se ka mun fara an ka ministre des affaires étrangères kan ni propos Diop ye nin kuma min fɔ nin b'a jira Abdoulaye Diop a bɛ diplomatie a b'a dɔn kojugu a b'a maîtriser diplomatie c'est les relations internationales relations internationales o kɔrɔ ye sariya min bɛ boli jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ donc o sariya kɔnɔna la a fɔra ko tout état est souverain tout état est indépendant est-ce qu'il y'a faamu n'a fɔra réellement ko tout état est indépendant n'o ye tiɲɛ ye indépendance kɔrɔ fila b'a la kɔrɔ fɔlɔ o kɔrɔ ye ko état ka mara a bɛ boli jamana fan 14 bɛɛ ka dugukolo tɛ a tɛ boli min kan indépendance kɔrɔ filanan ye mun de ye est-ce qu'il y'a faamu ko état bɛ se ka a tɛgɛ di partenaire fɛn fɛn y'a diya ko y'a diya diɲɛ kɔnɔ état partenaire minnu y'a diya ka contrat kɛ n'u ye o a n'u ka collaborer o ko état bɛ se k'o kɛ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ a ma autorisation a ma yamaruya di mɔgɔ ma est-ce que vous voyez bon n'i ye indépendance n'i ye souveraineté ta o kɔrɔ fila la il bɛ se k'a fɔ sisan le Mali est un état indépendant un état souverain est-ce qu'il y a comme parce que sisan de n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ se k'i tɛgɛ di partenaire wɛrɛ ma k'a sɔrɔ France ka bagabaga tɛ a ka pression tɛ Union européenne ka pression tɛ Nations unies ka pression tɛ donc a y'o kuma de ɲɛfɔ n'i nana an ka jamana kɔnɔ ani bɛ se ka baara kɛ jamanaw mago bɛ ɲɔgɔn na mais k'a fɔ k'an ni mɔgɔ wɛrɛ kana baara kɛ fɔlɔ min bɛ kɛ non o tɛ se ka kɛ dɛ nous sommes souverains anw ka politique internationale anw de b'a choix décider a ka di an ye an ni Chine ka baara kɛ o Corée du Nord o Turquie o diɲɛ jamana o jamana o c'est-à-dire mɔgɔ si t'i ka choix imposer a bɛ diya anw de an ni bɛ baara kɛ an mago bɛ min na i mago bɛ min na an bɛ o kɛ donc ko tous les états sont égaux devant le droit international États-Unis m'anw san ni Mali ye n'i ye diɲɛ sariya ta k'a lajɛ États-Unis m'anw san ni Mali ye États-Unis ye voix kelen de ye Mali fana ye voix kelen de ye ni vote bɛ kɛ donc mais n'i y'a ta k'a lajɛ rapport de force la États-Unis b'a essayer ka ko influencer parce que fanga min b'a la k'a ka girinya jira ka tɛmɛ états kelen kelen n'a kan donc Russie bɛ fɛ o de ka ban donc actuellement an ka autorités Diop a ye jaabi min di i b'a dɔn k'a bɛ diplomatie dɔn a ye diplomatie jaabi de di a y'a jira k'a fɔ an bɔra jɔnya juru la an tɛ jɔn ye tuguni o b'a jira k'a fɔ Mali y'a k'a yɛrɛ ma hɔrɔnya ta partenaire fɛn fɛn ka di Mali ye Mali n'a bɛ se ka baara kɛ. D'accord an ka jamukan bɛ ka sa a ban yɔrɔ la Amara Sira an bɛ ɲininkali laban tɛngu la yanni an ka jamukan dantugu an b'a dɔn Mali ye jamana ye vraiment jamana mun ONG ninnu n'u u bɛ ani tourisme a bɛ sɔrɔ bala don Mali kɔnɔ Union européenne mɔgɔw ka nin waleya ye mun ye k'a fɔ ko u bɛn'u ka kasa kuru ko parce que k'aw ni Russie bɛ ka baara kɛ a bɛna jouer an ka tourisme kan bon ni fana ninnu européen minnu minɛlen fana filɛ nin a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ gɛlɛyaba ye
ONG yɛrɛ ka waleyaw ŋaniyaw minnu bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma a bɛ se ka na ni gɛlɛyaw kɔnɔ don n'a nataw la ni Mali tora ka taa nin sira fɛ est ce que a tɛna se k'an sigi n'a ye ko don n'a nataw la gɛlɛya bɛɛ bɛ se k'an sɔrɔ économiquement. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ma lafiya min se an ma ma d'a la n'an bɛna o gɛlɛya sɔrɔ n'i ye tourisme ta k'a lajɛ tourisme sara de quoi Mali kɔnɔna la tourisme sara de kabiri 2010 voire voilà 2010 2012 n'i hakili b'a la enlèvement de tourisme minnu kɛra est-ce que y'a faamu tourisme baden de enlevera a wagati i b'a ye tubabu chaîne min b'a fɔ le Mali est classé sur zone orange le Mali est classé sur zone rouge sur zone verte. Nous interdisons à nos ressortissants de se rendre dans le nord du Mali. Ni hakili b'o fɛn ninnu na 2012-2011. Effectivement. U kun b'o fɔ ka caya. Donc tourisme bɛɛ bolila. Bon an bɛ ka baara min kɛ armée bɛ ka monter en puissance. Nous on consolidera sécurité kana tourisme bɛ se ka na. Ni hakili b'a la rallye n t'a dɔn Paris Dakar je pense qu'à tɛmɛ voilà Mali nord fɛ. Mais o bɛɛ dabila la ka sababu kɛ insécurité o bɛɛ dun o y'a ye tourisme tun bɛ balo ni hakili b'a la Bayangara didiw tun bɛ balo tourisme na mais o bɛɛ dabila la ka sababu kɛ insécurité bon an bɛ ka taa système min na ka terroristes ɲini ka taa f'u sigiyɔrɔw la n'an continuera la sécurité ka na i b'a ye k'a fɔ tourisme a bɛ se ka développer et Union européenne u k'u ka dɛmɛ tigɛ en réalité Union européenne tɛ ka Mali dɛmɛ yɛrɛ. Ni ko mun tɛ ka Mali dɛmɛ o bɛ ka wari d'a ma domaine minnu na a domaine a tɛ se ka jamana développer quoi. D'accord. Parce que pour que i ka jamana développer i bɛ jamana dɛmɛ a ka wari don industrie la e Union européenne ye ka wari di Mali ma a ye usine ba dɔ jɔ a ye ɲaman bɔ usine jɔ problème minnu bɛ k'an tɔɔrɔ a ye dɔgɔtɔrɔsoba jɔ jamais u ka wari tɛ taa o la a ye usine de transformation de coton Allemagne sisan par exemple n'an bɛ taa bazin ta yen est-ce que Allemagne de la ka penser hali une seconde an ka kan ka ninnu dɛmɛ an kana bazin dilan usine sigi Mali la est-ce que o de la ka kɛ non i b'a ye k'a fɔ u ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye en même temps n bɛ fɛ révélation dɔ kɛ an ka tunkarankew bɛ wari min ci c'est-à-dire o wari ka ca ni Union européenne yɛrɛ ka dɛmɛ ye quoi an ka tunkarankew kɔ kan olu bɛ wari min ci i b'a kalama Mali fanba bɛ olu de bolo bi ni État bɔra yen olu ka apport ka bon ni apport bɛɛ donc tubabuw bɛ na de dɔrɔn ka na ni projet fitininw ye an ka gɛrɛbudenninw a ye centre dɔ dayɛlɛ u ye an ka musow a ye centre de formation dɔ dayɛlɛ u ye a bɛɛ centre de formation pour que i ka kɛ dɔrɔn k'i dahirimɛ de sɔrɔ mais pas i ka wari sɔrɔ i ka société multinationale dayɛlɛ i k'i implanter i ka production ba i ka chiffre d'affaires ka se milliard ma o t'i dɛmɛ o la quoi u b'i dɛmɛ dɔrɔn juste i ka se ka i dahirimɛ de sɔrɔ quoi est-ce que e delila ka Faransi ye ka na an ka ouvrier ta u bɛ t'u former Faransi k'u qualifier u ka na u yɛrɛ ka fɛnw dilan u yɛrɛ ye donc i b'a ye k'a fɔ u tɛ nin kɛ u ka dɛmɛ yɛrɛ tɛ dɛmɛ an ka jɛnin kɔ an ka jɛnin kɔ déjà an bɛ ka partenaire kuraw sɔrɔ n'o ye Qatar ye Qatar bɛ ka na maintenant sur de très bonnes bases parce que a y'a dɔn sisan Mali tɛ rebelle ta ye Mali tɛ Faransi ta ye o de la sisan Qatar bɛ k'a traiter maintenant ni État malien fɔlɔ a tun bɛ k'o de contourner o a y'a faamu sisan minɛn min b'an bolo ni mago bɛ Mali pétrole Mali fɛn o fɛn n bɛ tɛmɛ ni ninnu de ye cɛ c'est-à-dire kow yɛlɛmana quoi. D'accord. Don n'a nataw la hali bi Amara sujet caman bɛ olu kan ka développer don n'a nataw la an bɛ n'olu développer nin plateau sanuma in sanfɛ o la Kojo Tumani Farankan ni kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a di ka fara Marakata in kan. Kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ min ye le Mali est un pays indépendant actuellement an bɛ se k'an jigi da o kan kɔrɔlen an mago tun tɛ mɔgɔw la olu de nana yan sinon an ma bɔ ka taa wele jagosa la k'u ka n'u sigi an bara yan olu de nana yan an mago ɲɛnabɔra wa an mago yɛrɛ ma se ka ɲɛnabɔ u la puisque u nana o ye degunba de lase Mali ma n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔdasi ninnu n'o MINUSMA ni fɛn ninnu u nalen yan c'est plus d'une décennie d'années mais u sera ka fɛn jumɛn de waleya mais dans les 3 années n'i y'a ta k'a lajɛ u ma se ka baara foyi de kɛ 3 ans yɛrɛ kɔnɔna na u ye destruction min kɛ dans les 3 dernières années u ye destruction min kɛ Mali kɔnɔ c'est trop mais n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sɔrɔdasiw nana san joli san kelen ni kalo dɔɔni terrorisme kɛlɛ ma ban terrorisme banna terrorisme kɛlɛ banna sisan kɔni a tɔ ye fasoden jugu min bɛ kɛrɛfɛ u k'u dɛndɛn k'olu fana lase joona quoi. D'accord an ka jamukan sera a kuncayɔrɔ la kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a di an filɛbagaw ma. Bon kumakan min bɛ yen an b'a fɔ maliyɛnw ma an ka kɛ kelen dɔrɔn n'an kɛra kelen an bɛ se ka fasoden jugu ninnu kɛlɛ sinon Faransi ni fɛn ninnu kɔni an bolo bɔra olu bolo ka ban. D'accord. Maintenant nous sommes indépendants fɛn min ka d'an ye an yɛrɛ bɛ se k'o de kɛ donc fasoden jugu min bɛ kɛrɛfɛ ninnu olu kɛlɛ ka nɔgɔn kojugu ma. D'accord o la Amara sera welewelekan laban jumɛn b'i bolo ka se an ka jamana ɲɛmaaw ma ani maliyɛnw yɛrɛ ma. Welewelekan laban min bɛ yen ka lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma
c'est-à-dire nous tulo bɛ na quoi don caman bɛ ka segin a kan u k'a lajɛ Ala kama u ka relance économique ka économie relancer u kana taa ɲini yɔrɔ jan dɛ Modibo Keyita y'a kɛ cogo min na Modibo Keyita u k'a ka trace suit dɔrɔn Mali bɛ kɛ puissance économique ye Afrique yan c'est-à-dire a ye usine minnu n'a tun ye olu projets lana n'u tun bɛ n'a dɔw fana u k'a lajɛ minnu bɛ se ka réhabiliter u ka olu réhabiliter Office du Niger u k'a lajɛ Ala kama État ka milliard ba don a la État yɛrɛ ka contrôle ta main dun ka fa ka sabati malo a da kana gɛlɛya tuguni ɲɔ a da kana gɛlɛya c'est-à-dire an ka balo maîtriser quoi État yɛrɛ k'i sen don a kana to sɛnɛkɛlaw ma a k'i sen don a ka malo sɛnɛ ɲɔ sɛnɛ a k'a kɛ priorité i n'a fɔ a bɛ ka coton kɛ priorité ye cogo min na ni État y'i sɛbɛ don o ma san dun ka fa bɛ nɔgɔya donc ni dun ka fa nɔgɔyara i b'a ye maliyɛn tɛna se ka kule quoi maliyɛn ka revenu bɛna a yɛrɛ bɔ État k'i sen don agriculture la État ni tulo bɛ na Assimi Sogɛl aw sen don agriculture la aw sen don élevage fana la n'o ye baganmara ye parce que sogo n'i y'a ta k'a lajɛ a da ka gɛlɛn tuma bɛɛ a bɛ yɛlɛn ka jigin de kɛ parce que État y'i sen bɔ a la ka to est-ce que i y'a faamu malidenw ma mais ni État yɛrɛ nana ka don baganmara la ni baganmara la n'u ta gɛlɛya i b'i ta labɔ ka feere nɔgɔya la prix contrôle tɛ taa k'i to n'o kɛra maliden tɛna kule sogo ka nɔgɔn balo jiginnen don a ka ca Ala fɛ fɛn tɔ bɛɛ bɛ se ka gérer quoi ne y'o sira de ye sisan i b'a ye ne bɛ nisɔndiya quoi c'est-à-dire armée bɛ ka victoire kɛ mais halisa ne jɔrɔlen dɛ tant que an ma taa nin sira kan bilahi ne jɔrɔlen don d'accord o la sa hakili la an filɛbagaw a ye faamuya sɔrɔ nin na an b'a fɔ aw ka nin video in partager fo ka taa se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka an baraka ni ladilikan n'u ka welewelekan in mɛn an b'a fɔ a ye k'an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la aw k'an bɛɛ sigi wɛrɛ wasalam